Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والدرجة العالية فيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab pernah melontarkan kalimat: "Matastakbartum nas wa qad waladhum ummahatuhum akhbar." Sejak kapankah kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka? Sayyidina Umar mau menyampaikan dengan dada-dadanya, namun sesungguhnya ia sedang memulai dalam kitab tentang hakikat manusia. Menurutnya, manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir di dunia ini tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat-sifat manusia. Karena itu, Islam mengizinkan membela diri kita ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam syar'i diperbolehkan mengobatkan peperangan. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, bukan perang dengan motif menyerang, hanya asal menyerang. Hal ini pula yang dilakukan para ulama santri dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajah Belanda dan Jepang pada masa lalu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tanah air menjadi element penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan ketika terjadi ancaman yang membahayakan. Al-Quran bahkan secara tersirat mengajarkan posisi agama dan tanah air. Dalam surat Al-Mumtahan ayat 8, Allah SWT berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap
sekaligus menjamin jaminan tempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan ungkapan hubbul watan minal iman. Jamaah muslim rahimahullah, dengan demikian cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang mengisyaratkan, sebab iman agung serta iman adalah keamanan. A'udzu ni'am ba'da iman juga amin. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Pertama, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat secara tenang. Ada anugerah yang besar dengan sebagian saudara kita sedang berusaha berjuang untuk mencari kemerdekaannya. Umat Islam Indonesia harus bersyukuri dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Perlombaan yang paling bagus adalah perlombaan menjadi pribadi yang takwa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Dan yang kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi esensinya. Segala upaya memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat banyak kita tolak. Dukungan terhadap masyarakat publik bisa diperoleh diri sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat. Andai bergotong royong atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah negara berarti bangsa ini dari berbagai bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas dan lain sebagainya. Inilah makna dari sikap amar ma'ruf nahi munkar dalam pengertian yang luas. Ajaran kebaikan dan peningkatan terhadap kemungkaran dipraktekkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil dan sejahtera. Termasuk praktek ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna dan mengkritiknya dengan tegas, tanpa segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kita dan agama kita dari malapetaka hingga kita bisa mewariskan ke generasi berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا ومصطفى ومولانا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.